माताबारी अल्लाह गान तुम्हें क्या चलाइছো? कोई जिहादी का यहाँ पर स्थान नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। साला कुत्ते, मुझे दिक्कत है, अल्लाह का नाम यहाँ पर, ये धरती पर अल्लाह का नाम क्यों होगा? উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব এবার পড়লো একটি শিল্পী, অর্থাৎ যারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়, যারা সমাজের পাশে দাঁড়ায়, সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক তাও আর দেখলো না। ত্রিপুরার একটি যুবক যার নাম শানু মালাকার, সেই শানু মালাকার শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বক্সে গান চালিয়ে দিয়ে সুন্দরভাবে নৃত্য করেন, অর্থাৎ সে নাচেন। সেই নাচার বিনিময়ে সাধারণ মানুষ, পথ চলতি মানুষ যে অর্থ তাকে দেয়, সে কখনো নিয়ে কুকুর, বিড়াল, ক্ষুধার্ত বাচ্চা, অসহায় বৃদ্ধ মহিলা, অসহায় মানুষ তাদের কাছে তুলে দেন, তাদের মুখে হাসি ফোটায়। এক হিন্দু যুবক শানু মালাকার, সে সেদিনকে এই বক্সে চালিয়েছিল আল্লাহকে বান্দে হাসতে আল্লাহকে বান্দে, এই গানটি চালিয়ে সে তার নাচ করছিল। তার সুন্দর নাচ দেখে মানুষ পয়সা দিয়ে যায়। সে সমাজের জন্য কাজ করে, তার পেটের জন্য নয়। গরিব দুঃখী অসহায় মানুষ, মানবতার কাজ করে। সেই গান চলার কারণে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী যুবক তাকে ডাইরেক্ট এসে কলার ধরে তাকে বন্ধ করালো। শুধু বন্ধ নয়, বলল এই আল্লাহর নামের গান এখানে চলবে কেন? এই বেধর্মী গান এখানে চলবে কেন? এই জিহাদি গান এখানে চলবে কেন? এটা পাকিস্তান নয়, এটা হিন্দুস্তান। দেখুন কি অবস্থা, সেই ভিডিও দেখুন। আল্লাহর গান কেন করছো? তো চালাইছো তুমি মাতাবাড়ির মধ্যে, মাতাবাড়িতে আল্লাহর গান তুমি কেন চালাইছো? দেখো আল্লাহকে বন্দে নাচবে, अल्लाह के बंदे हंसते हंस दे, अल्लाह के बंदे। ये क्या अल्लाह का स्थान है? बात सुन लीजिए, जिहादी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपराधी हूँ ना, मुझे बोलने का हक है कि नहीं? कोई जिहादी का यहाँ पर स्थान नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। साला कुत्ते। लेकिन ये त्रिपुरेश्वरी माँ है। हाँ, मैं, आप लोग जानते हो, मैं रोड साइड डांस करके, मैं रोड साइड डांस तुमको मैंने क्या बोला? तुमको मैंने बोला कि तुम गाना चेंज कर दो। तुमको मैंने ये गाना चलाया त्रिपुरेश्वरी माँ के सामने। यहाँ पर अल्लाह के बंदे है, हिंदुस्तान का धरती है, ये कोई जिहादी का धरती नहीं है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तुम मेरा पहचान ले लो। मैं भी त्रिपुरा का एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा पहचान ले लो तुम। मैं त्रिपुरा का एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा पहचान ले लो। लेकिन एक नबी का एक पीठ है, यहाँ पर तुम अल्लाह के बंदे क्यों चलाया? दूसरा कोई गाना चलाओ। तुम्हारा यहाँ पर रुपया कलेक्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है अल्लाह का नाम यहाँ पर, ये धरती पर अल्लाह का नाम क्यों होगा? तुम क्या जिहादी हो? सुनिए, धरती में अल्लाह, हिंदुस्तान है, भगवान हर जगह पे होता है। जरूर, भगवान हर जगह। हाँ। मस्जिद में भी भगवान होता है। मस्जिद में भगवान नहीं होता, वहाँ पर शैतान होता है, हैवान होता है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। साला सुनिए, तो हिंदू है, उधर कश्मीर की तरफ पैंट उधर, कश्मीर पैंट उतारने की कोशिश कर रहा है। मैं हिंदू या मुस्लिम? कश्मीर में क्या हुआ था? पैंट उधर के देखा था, साला कुत्ते का बच्चा। मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर कोई, ठीक है, नहीं तू पहले बोल भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं जय श्री राम, मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नाम शानू मालाकर है। ठीक है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुन लीजिए। कौन कौन मुझे पहचानता है? एक बार हाथ उठाओगे? कौन कौन मुझे पहचानता है? उठाओगे प्लीज, इतने गर्व से उठाना। इतने सनातनी गरीबों की इज्जत की सवाल है, ये गरीबों की इज्जत की सवाल। तुमको गरीब मुझे जानता है, हाथ उठाओ। इसको दूसरे तरह से हैंडल मत करना, गरीबों की इज्जत का नहीं। यहाँ पर अल्लाह का नाम क्यों हुआ? पहले ये बोलो अल्लाह का नाम क्यों हुआ? एक आर्टिस्ट, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का नाम मत बोलो। एक आर्टिस्ट गाली में गाली करो, अल्लाह का नाम मत बोलो, हिंदू का नाम बोलो। आपको कुछ किया गया? नहीं दादा, सुनिए इधर आइए। नहीं दादा, प्लीज, आपको पैर पकड़ रहा हूं। आप छोड़िए। दादा ने मुझे मेरा पैर वीडियो का मैंने लगा, अल्लाह का नाम ले रहा है। अल्लाह का नाम ले लिया तो दादा एक सेकंड, इधर आओ। अल्लाह का मेरा हटा है, मेरा सुनो। दादा ने बोला मेरा पैर उठाओ। ভাবুন উগ্র হিন্দুত্ববাদরা কোথায় পৌঁছে গেছে। শিল্পীদের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না, তারা গান গায়। সেই গান হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন সবাই কিন্তু উপভোগ করে। প্রকাশ্য বলল আল্লাহকে বান্দে হাসতে, এই গান তুমি চালালে কেন? ধস্তাধস্তি করে তার সঙ্গে একটা যুবক, যার এই অল্প বয়সে সে মানবতার কাজ করে বেড়ায়, মানুষের পাশে দাঁড়ায়, মানুষের সঙ্গে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষের খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তারা আরও বরং কিভাবে এই সমস্ত মানুষের পেটে লাথি মারতে পারে। যারা বৃদ্ধ জরাজীর্ণ রাস্তায় বসে থাকে, তাদের খাবার জোগানো, তাদের অন্ন জোগানো, তাদের বস্ত্র জোগানোর কাজে প্রতিদিন করে থাকে। তার কাজের ফাঁকে কাজ সেরে এসে যখনই সে সময় পায়, এভাবে নৃত্য করে সে বক্স চালিয়ে বিভিন্ন গানের মাধ্যমে
তাল দিয়ে সে নেচে বেড়ায়। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাকে কিভাবে অপমান করলো, এটাই ভারতবর্ষের চিত্র। তাহলে মুসলমান দেখলে, দাড়িওয়ালা দেখলে, টুপিওয়ালা দেখলে কি করবে? কোটা সিস্টেমিটি অর্থাৎ 2014 সালের পর থেকে বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পরে এভাবে একের পর এক বিভিন্ন জায়গায় এত বিদ্বেষ, এত নোংরা, এত ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়েছে, সেটা ধরে রাখার জায়গা আর পাচ্ছে না। প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার কলার ধরে তার প্রতি বিদ্রুপ আচরণ করছে। সে বারবার বলছে আমিও একজন হিন্দু যুবক, তারপরেও তার উপরে অত্যাচার। হয়তো গুটি কয়েক মানুষ তার পিছনে কেউ হয়তো আগিয়ে আসছে, আর প্রকাশ্য দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ কিন্তু কথা বলছে না। মানুষ মানবতা হারিয়ে ফেলেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা, সেটাও মানুষ আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। এটা ভারতবর্ষর গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। এটা গোলামি ভারতবর্ষে পরিণত হয়েছে। 90% মানুষ বর্তমানে গোলামি করছে, আর স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। স্বাধীনতা কাকে বলে? স্বাধীনতা পেয়েছে কারা? স্বাধীনতা পেয়েছে ধনী, অর্থবান, রাজনীতিবিদ, যারা অবস্থাশীল মানুষ, তারাই পেয়েছে স্বাধীনতা। বাকি ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষ কুকুর বিড়ালের মতো ডালে এ ডালে ও ডালে, এ রাজ্যে ও রাজ্যে, এ দেশে ও দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যারা খেতে পারে না, তাদের মুখে দুটো অন্ন তুলে দিচ্ছে শুধু আল্লাহকে বান্দে হাসতে। এই গান গাওয়ার জন্য একজন হিন্দু যুবক শানু মালাকার, তাকে রাস্তায় ফেলে অপমান করানো হলো, তার কলার ধরে টানা হলো। এটাই উগ্র হিন্দুত্ববাদের, এই হচ্ছে আসল চরিত্র। পুরো হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করছে ওই উগ্র হিন্দুত্ববাদ বিশেষ কিছু ব্যক্তিরা।